warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihim sholatu wa salam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina sudir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihissalam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil mukhafifin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya'is asil ladina balagudina di buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syakhina wa murabbi ruhina, khususan ila hadrati Syekh Ali Mukarram Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Amarati wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Amarati wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marati wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Syafiq Al-Sambasi Qaddasallahu sirahum wa usulihim wa qurunihim wa darul fitna alaihim ajma'in wa ahli syirkiyatihim wal asibina anhum wa ma'ana Allahu bihim wa qurunihim ikhtarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa naqutu khususan ila hadrati walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati wal mamlika kama rabbayani shaghira sayyidillahi lahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
بالسلامة والبركة وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الصالحة حسن مقصدنا ومقصدهم ومقصدهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على طريقة البر وطريقة الرضا وتمسك الكامل وحرصة الدعوة وتربية الفتنة وارزقنا ثمرة الباقي خير البرية. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغة فهم العلم وفصاحة فهم المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وجودة الفهم وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل وأخرجنا من ظلمات الوهم وأرنا سوى حكمتك في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوك به بمكان داخل حدث الأمم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهل والمقتحمين يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله
يا الله بها يا الله بها يا الله بقدس خاتمة يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis oleh satu misalnya Aulia Ishak wisata rohani Wali Songo Pasir Budan Songo Langit Riyadi Saliki yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu satu jemati, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi setelah kita tawakuban selama bulan Ramadan yang pada hari ini sepakat untuk kita laksanakan kegiatan pengajian kita kembali untuk melaksanakan hilaful dzikri, halakoh zikir. Kita berkumpul untuk bertumbuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan muhasabatul nafsi, mengkaji, mentafakuri ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kitabiah sebagai rujukan di dalam usaha kita untuk introspeksi diri, mengoreksi diri kita masing-masing, untuk selanjutnya kita bersikap untuk mengadakan peningkatan dalam kualitas hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah siang hari ini kita memulai kembali halaqah zikir dengan disertai turunnya berjuta-juta malaikat dari langit, gemujur, adem, ya, seger. Nah, ini tanda keberkahan melimpah ruah di sekeliling kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita habis istirahat sebulan ngaji, ya. Kita baru mulai, kalau langsung dibergerak nanti kelam. Kalau nggak kelam ya nanti malah jarang. Jadi hari ini pembukaan pemanasan dulu ya. Namanya pemanasan awal. Kapan memang suasananya masih suasana awalan tidur di alhamdulillah semua sudah mendapat limpahan, ya, limpahan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah sudah terima. Alhamdulillah apaan? THR
air dulu. Tidur. Iya. Yang diterima ucapan. Iya. Apaan? Idul Fitri bukan minal aidin wal faizin ya. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf. Nah, pikiran minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf. Bukan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Selama ini kita hanya senang-senang, tapi nggak pernah ngerti. Ya, oke. Jadi hari ini kita santai aja, ngobrol-ngobrol, kita ngerumpi, ya kan? Kan jarang-jarang ngerumpi bareng Pak Wasa. Kita ngerumpi. Kalau dulu santai aja, agak maju, beliau yang enak nih, senderan, yang mau nyender gini. Boleh nggak apa-apa. Kalau ada teh panas, ada kopi, bakal saya juga mau santai aja. Bila kalau ada saya mau, apalagi ada rokoknya, ada kopinya, ada rokoknya. Kalau Ubed bilang kopinya habis, bohong, orang ayahnya jualan kopi. Udah santai ya. Banyak ya, ibu-ibu kalau mau kopi saya ada. Mau kopi yang mana ada, ya. Kopi yang dari Taiwan ada. Kopi yang Pertamina juga ada kopi itu. Yang mau kopi campur telur boleh, ya. Tapi nanti malam lah, campur telur. Ada. Santai aja santai. Ya, silakan. Yang mau minum silakan. Yang mau kopi silakan. Ya, kita ngerumpi yang enak. Ya, monggo silakan. Akan lebih baik kalau ngerumpinya sambil nyimak Al-Quran. Ya kan, nggak apa-apa loh cuma nyimak. Ya, coba Al-Qurannya dibuka. Surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30. Gak apa-apa ibu-ibu yang mau ngemil. Biar yang baca saya, ya. Nanti ibu ingat. Biar yang baca saya gak apa-apa. Ibu-ibu nyimak aja. Ya belum? Tapi kalau mau dapat pahala nanti ngikutin baca boleh. Ya, Bet kalau mau bikinin kopi sekalian bawain rokoknya ya. Ayat 30. Di meja ayat kan ada. Yang udah dibuka. Surat Al-Rum ayat 30. Udah itu sambil ngemil nggak apa-apa. Itu pemilannya masih ada. Kalau cuma pemilan kita lebaran sama oleh-oleh dari Wonogiri. Sudah ketemu? Surat Ar-Rum itu surat ke-30, ayatnya juga ayat 30. Ya saya yang baca nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nanti ikut baca bareng-bareng boleh. Pak Abu baca hafal. Yang belum? Ya nggak apa-apa dicari. Ar-Rum surat 30 ayat 30. Kan enak ngaji, boleh ngomel, boleh ngopi, itu nggak ada. Pak Abdul baca harta, ini sini, ya, sudah ketemu? Oke,
Kalau punya Al-Quran yang ada terjemahnya, dibuka terjemahnya juga. Boleh. Biar kita paham. Ya, suasananya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Sudah? Oke. Saya bacakan surat Ar-Rum, surat 30, ayat 30. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan. Fa'aqim, maka hajatkanlah wajhaka wajahmu ini kepada agama hanifan yang lurus fitratallahi sesuai fitrah Allah allati fataron nasa yang Allah
menciptakan anak manusia alaiha menurut fitrah itu la tabdila tidak ada perubahan li khalqillahi bagi ciptaan Allah. Dalika itulah ad-dinu agama al-qayyimu yang lurus walakinna dan akan tetapi aksarun nasi kebanyakan manusia layak lamuna mereka tidak mengetahui muhidina dengan kembali ilaihi kepadanya buat takuhu dan bertakwalah kepadanya wa aqimus sholata dan dirikanlah sholat wala takunu dan janganlah kalian menjadi minal musyrikina dari golongan orang yang musyrik minal ladina dari orang-orang farroku yang mereka memecah belah dinahum agama mereka wakanu dan mereka menjadi siyaan beberapa golongan kullu hizbin setiap golongan bima ladaihim dengan apa-apa yang ada pada mereka farihuna mereka berbangga-bangga atau membanggakan diri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 sampai dengan 32 ya, yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya. Maka demi semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah ke dalam qalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direkso, diramut, diurusi, diopeni
dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunya ila akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faqtubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.